turn out to be the most delightful people you'll ever meet in your life.
to go here? Mau. Okay, kita nak pernah pergi kan? Ya. Nantilah kita pergi sana dulu. Yang tempat nanti. Sini kan kita boleh singgah nanti. Okay. Where is the Momo? Cobalah. Apa ada orang di dalam? Untuk pekerja datang. Hai. To my vlog. No. Biarkan saja. Satu yogurt, satu coklat. Sudah. Ya. Video ke? Ini video. Okay, makan. Okay. Sedap lah ini yogurt. So beautiful. Sotong goreng salut tepung berapa? 100. Rating kamu? Iya, saya mau deh. Apa? Lobster. Bukan RM3 kah? Tapi nanti bagi video ya. Ini harganya ini. Oh, yang ini. Banyak tuh. Namanya. Habis sudah baca. Bukan yang saja, yang bulan.
Kami 22 kak. Ano, close up to na ano. 55 kak. Bakas 20. Ano? Apa lagi po? This was Yan juga. YouTuber.